नमस्कार जय जगन्नाथ प्रमोद यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। पुणी थे दशम श्रेणी द्वितीय पाठ भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे यार प्रभाव। भारत जो असहयोग आंदोलन होता ओडिशा रे किपरि अंशग्रहण करते किए अंशग्रहण करते किए सहयोग करते से विषय आज प्रश्न उत्तर 1 नंबरिया प्रश्न उत्तर 32टा क्वेश्चन 31-32टा क्वेश्चन अच्छी सब डिस्कसन करवा सर लिखी रख परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन। प्रथम प्रश्न है शौकत अली मोहम्मद अली नेतृत्व में आरंभ होता खिलाफत आंदोलन परिचालन पर गठित खिलाफत कमिटी किए सदस्य नथिले? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद सदस्य थिले। ख नंबर उत्तर हकीम हजमल खान थिले, हसरत मोहानी थिले कि महात्मा गांधी नथिले। द्वितीय नंबर क्वेश्चन टी स्पीडी डिस्कशन कर दो लिखिदेव परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन। केबे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति भाव निर्वाचित होते? 2 नंबर उत्तर होची क 1979। खिलाफत आंदोलन समय केबे आलाहाबाद ठारे एक सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित होता? 3 नंबर उत्तर होची ख 1920 जून 9। 4 नंबर केबे आनुष्ठानिक भाव असहयोग आंदोलन आरंभ होता? 4 नंबर उत्तर होची ग 1920 अगस्त 1 तारिख। 5 नंबर क्वेश्चन केबे भारत शासन आईन 1979 बा मॉन्टेग चेम्सफोर्ड संस्कार प्रचलित होता? 5 नंबर उत्तर होची ग 1979 डिसेम्बर 23। 6 नंबर जालियनबाग हत्याकांड तदंत पाई सरकार केबे लॉर्ड हंटर नेतृत्व में एक कमिटी गठन करथिले? उत्तर होची क 1979 अक्टोबर 14। केउठारे 1920 सेप्टेम्बर 4 रु 9 तारिख पर्यंत अनुष्ठित एक स्वतंत्र अधिवेशन में गांधीजी असहयोग प्रस्ताव को कांग्रेस तार निष्पत्ति भाव ग्रहण करनेला? 7 नंबर उत्तर होची घ कलिकता ठारे। 8 नंबर केउठारे 1920 डिसेम्बर अनुष्ठित कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन निष्पत्ति अनुमोदित होता? 8 नंबर उत्तर होची ग नागपुर ठारे। 9 नंबर उत्तर होची केउंटी असहयोग आंदोलन प्रथम पर्यायर निया पदक गुड़िक अंतर्भुक्त नथिला? 9 नंबर उत्तर होची ग विदेशी भाषा वर्जन। 10 नंबर केउठारे 1921 डिसेम्बर रे कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चालू रखा निष्पत्ति निया? 10 नंबर उत्तर होची घ अहमदाबाद। 11 नंबर असहयोग आंदोलन समय केबे उत्त्यक्त आंदोलनकारी माने एक पुलिस स्टेशन में निया लगाइथिले? 11 नंबर उत्तर होची ख 1922 फेब्रुआरी 5। 12 नंबर केउठारे 1922 फेब्रुआरी 12 रे अनुष्ठित कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक गांधीजी असहयोग आंदोलन स्थगित घोषणा अनुमोदित होता? 12 नंबर उत्तर होची घ बरदोली ठारे। किए असहयोग आंदोलन स्थगित निष्पत्ति को एक जातीय विपर्यय भाव वर्णना करते? किए असहयोग आंदोलन स्थगित निष्पत्ति को एक जातीय विपर्यय वर्णना करते? 13 नंबर उत्तर होची ख सुभाष चंद्र बोस। 14 नंबर असहयोग आंदोलन समय केबे गांधीजी को गिरफ्त करा जाई 6 वर्ष जेल दंड दिया जाता? 14 नंबर उत्तर होची घ 1922 मार्च 10। 15 नंबर कांग्रेस नागपुर अधिवेशन फेरी केबे गोपबंधु दास कटक छात्र मानक उद्बोधन देते और ओडिशा असहयोग आंदोलन संगठित होता संगठित करते? एटू आरंभ है ओडिशा क्वेश्चन। कांग्रेस नागपुर अधिवेशन 15 नंबर क्वेश्चन कांग्रेस नागपुर अधिवेशन फेरी केबे गोपबंधु दास कटक छात्र मानक उद्बोधन देते और ओडिशा असहयोग आंदोलन स्थगित करते? 15 नंबर उत्तर होची क 1921 जनवरी 24।
ତାପରେ 16 ନମ୍ବର କିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ? 16 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପନ ଦାସ। 17 ନମ୍ବର କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? 17 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଟକଠାରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ? 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁଠାରେ 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା? 19 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୀଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ନିଆଁ ଲଗା ଆରମ୍ଭ କଲା ପୁରୀଠାରେ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁଠାରେ 1921 ଅଗଷ୍ଟ 11 ଓ 14 ତାରିଖରେ ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? 20 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଟକଠାରେ। 21 ନମ୍ବର ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନଥିଲା? 21 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ। 22 ନମ୍ବର କାହାର ପ୍ରେରଣାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 22 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। 23 ନମ୍ବର ଅଶୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିଏ ମେଡିକାଲ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଏର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ। 24 ନମ୍ବର କିଏ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ 1979ରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କିଏ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ 1919ରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? 24 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗୋପନ ଦାସ। 25 ନମ୍ବର କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? କଟକଠାରେ। 26 ନମ୍ବର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ। 27 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 27 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର। 28 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରାଜ ସମାଜର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସମାଚାର ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? 28 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର। 29 ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 29 ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାଦେବ। 30 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଗୋପନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 30 ହେଉଛି ସମାଜ। 31 ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସମାଜ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ସାଂଘାତିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାର ବିରୋଧ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ କାହାକୁ 1 ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଗୋପନ ଦାସଙ୍କୁ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ସତ୍ୟ ହେଲା ସାଂଘାତିକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସରକାର ବିରୋଧ ଲେଖା ନିମନ୍ତେ କାହାକୁ 1 ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଥିଲା? ଏଟା ହେଉଛି ଗୋପନ ଦାସଙ୍କୁ 1 ମାସ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ କାର୍ୟ ଥିଲେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ବି ସାଂଘାତିକ। ଏହିପରି 31ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିଦେବ ଇତିହାସର ମାନେ ବଛା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ପରୀକ୍ଷା ବୁଝି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିକି ନୋଟ୍ କରିଦେବ ଆଉ ପଢିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତମେ ଜାଣିଲ ଓ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।